يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه
ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يطيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زجن للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم
قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم ما في السماء قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أزقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك ينفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزجلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله
कज़ालिक कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुज़ ज़ालिमीन मिनहुम मन युमिनु बिही व मिनहुम मन ला युमिनु बिही व रब्बुका अअलमु बिल मुफ़्सिदीन व इन कज़्ज़बूक फ़क़ुल ली अमली व लकुम अमलुकुम अन्तुम बरीऊन मिम्मा अअमलु व अना बरीउम मिम्मा तअमलून व मिनहुम मन यस्तमिऊन इलैक अफ़अन्त तुस्मिउस सुम्म वलौ कानू ला यअक़िलून वमिनहुम मन यंज़ुरु इलैक अफ़अन्त तहदिल उम्य वलौ कानू ला युबसिरून इन्नल्लाह ला यज़लिमु अन्नास शैअन वलाकिन्न अन्नास अनफुसहुम यज़लिमून वयौम यहशुरुहुम कअन लम यल्बसू इल्ला साअतम मिन नहारिन यतआरफून बैनहुम क़द ख़सिरा अल्लज़ीन कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाहि वमा कानू मुहतदीन व इम्मा नुरियन्नक बअदल्लज़ी नअइदुहुम औ नतवफ़्फ़यन्नक फ़इलैना मर्जिउहुम सुम्मा अल्लाहु शहीदुन अला मा यफ़अलून वलिकुल्लि उम्मतिर रसूल फ़इज़ा जाअ रसूलुहुम क़ुदिय बैनहुम बिलक़िस्ति वहुम ला युज़लमून वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन क़ुल ला अमलिकु लिनफ़्सी ज़र्रन वला नफ़अन इल्ला मा शाअ अल्लाह लिकुल्लि उम्मतिन अजल इज़ा जाअ अजलुहुम फ़ला यस्तअख़िरून साअतन वला यस्तक़दिमून क़ुल अरअय्तुम इन अताकुम अज़ाबुहु बयातन औ नहारन माज़ा यस्तअजिलु मिन्हुल मुजरिमून असुम्म इज़ा मा वक़अ आमनतुम बिही अलआन वक़द कुन्तुम बिही तस्तअजिलून सुम्म क़ील लिल्लज़ीन ज़लमू ज़ूक़ू अज़ाबल ख़ुल्दि हल तुजज़ौन इल्ला बिमा कुन्तुम तक्सिबून वयस्तंबिऊनक अहक़्क़ुन हु क़ुल ई व रब्बी इन्नहु लहक़्क़ वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन वलौ अन्न लिकुल्लि नफ़्सिन ज़लमत मा फ़िल अर्ज़ि लफ़्तदत बिही व असर्रुन नदामत लम्मा रअवुल अज़ाब व क़ुदिय बैनहुम बिलक़िस्ति वहुम ला युज़लमून अला इन्न लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ अला इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून हुव युह्यी व युमीतु व इलैहि तुरजऊन या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन क़ुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुव ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन क़ुल अरअय्तुम मा अनज़लल्लाहु लकुम मिन रिज़्क़िन फ़जअलतुम मिन्हु हरामन व हलाला क़ुल अल्लाहु अज़िन लकुम अम अलल्लाहि तफ़्तरून वमा ज़न्नु अल्लज़ीन यफ़्तरून अलल्लाहिल कज़िब यौमल क़ियामह इन्नल्लाह लज़ू फ़द्लिन अलन्नासि वलाकिन्न अक्सरहुम ला यशकुरून वमा तकूनु फ़ी शअनिन वमा तत्लू मिन्हु मिन क़ुरआनिन वला तअमलून मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन इज़ तुफ़ीदून फ़ीहि वमा यअज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्क़ालि ज़र्रतिन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाइ वला असग़र मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन अला इन्न औलिया अल्लाहि ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आख़िरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम वला यहज़ुनका क़ौलुहुम इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीअन हुवस समीउल अलीम अला इन्न लिल्लाहि मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़ वमा यत्तबिउल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि शुरका इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न व इन हुम इल्ला यख़रुसून हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फ़ीहि वन्नहारा मुबसिरा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु हुवल ग़निय्यु लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ इन इन्दकुम मिन सुल्तानिन बिहाज़ा अतक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून क़ुल इन्नल्लज़ीना यफ़्तरूना अलल्लाहिल कज़िब ला युफ़्लिहून मताउन फ़िद दुनिया सुम्मा इलैना मर्जिउहुम सुम्मा नुज़ीक़ुहुमुल अज़ाबश शदीद बिमा कानू यकफ़ुरून वत्लु अलैहिम नबअ नूह इज़ क़ाल लिक़ौमिही या क़ौमि इन कान कबुर अलैकुम मक़ामी व तज़कीरी बिआयातिल्लाहि फ़अलल्लाहि तवक्कलतु फ़अजमिऊ अमरकुम व शुरकाअकुम सुम्मा ला यकुन अमरुकुम अलैकुम गुम्मतन सुम्मा क़दू इलैया वला तुनज़िरून फ़इन तवल्लैतुम फ़मा सअलतुकुम मिन अज्र इन अज्रिय इल्ला अलल्लाह व उमिरतु अन अकून मिनल मुस्लिमीन फ़कज़्ज़बूहु फ़नज्जयनाहु व मन मअहु फ़िल फ़ुल्कि वजअलनाहुम ख़लाइफ़ व अग़रक़ना अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुनज़रीन सुम्मा बअसना मिन बअदिही रुसुलन इला क़ौमिहिम फ़जाऊहुम बिलबय्यिनाति फ़मा कानू लियुमिनू बिमा कज़्ज़बू बिही मिन क़ब्ल कज़ालिक नत्बअु अला क़ुलूबिल मुअतदीन
सुम्मा बअसना मिन बअदिहिम मूसा व हारून इला फिरऔन व मलइहि बिआयातिना फस्तकबरू व कानू कौमन मुजरिमीन फलम्मा जाअहुमुल हक़्क़ु मिन इंदिना क़ालू इन्न हाज़ा लसिह्रुम मुबीन क़ाल मूसा अतक़ूलून लिल-हक़्क़ि लम्मा जाअकुम असिह्रुन हाज़ा वला युफ़्लिहुस साहिरून क़ालू अजि'तना लितल्फ़ितना अम्मा वजदना अलैहि आबाअना व तकून लकुमुल किब्रियाउ फ़िल अर्ज़ वमा नहनु लकुमा बिमुअ्मिनीन वक़ाल फ़िरऔनु अतूनी बिकुल्लि साहिरिन अलीम फलम्मा जाअ अस्सहरतु क़ाल लहुम मूसा अलक़ौ मा अंतुम मुल्क़ून फलम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा मा जि'तुम बिहिस्सिह्र इन्नल्लाहा सयुब्तिलुहु इन्नल्लाहा ला युस्लिहु अमलल मुफ़्सिदीन वयुहिक़्क़ुल्लाहुल हक़्क़ बिकलिमातिहि वलौ करिहल मुजरिमून फमा आमन लिमूसा इल्ला ज़ुर्रिय्यतुम मिन क़ौमिहि अला ख़ौफ़िन मिन फ़िरऔन व मलइहिम अन युफ़्तिनहुम व इन्न फ़िरऔन लआलिन फ़िल अर्ज़ व इन्नहु लमिनल मुस्रिफ़ीन वक़ाल मूसा या क़ौमि इन कुन्तुम आमन्तुम बिल्लाहि फ़अलैहि तवक्कलू इन कुन्तुम मुस्लिमीन फ़क़ालू अलल्लाहि तवक्कलना रब्बना ला तजअलना फ़ितनतल लिलक़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन व औहयना इला मूसा व अख़ीहि अन तबव्वआ लिक़ौमिकुमा बिमिस्र बुयूतन वजअलू बुयूतकुम क़िब्लतन व अक़ीमुस्सलाह वबश्शिरिल मुअ्मिनीन वक़ाल मूसा रब्बना इन्नका आतैत फ़िरऔन व मलअहु ज़ीनतन व अम्वालन फ़िल हयातिद दुनिया रब्बना लियुदिल्लू अन सबीलिक रब्बना तमिस अला अम्वालिहिम वश्दुद अला क़ुलूबिहिम फला युमिनू हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम क़ाल क़द उजीबत दअवतकुमा फ़स्तक़ीमा वला तत्तबिआन सबीलल लज़ीना ला यअलमून वजावज़ना बिबनी इस्राईलल बहर फ़अत्बअहुम फ़िरऔन व जनूदुहु बग़यन व अदवा हत्ता इज़ा अदरकहुल ग़रक़ क़ाल आमन्तु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इस्राईल व अना मिनल मुस्लिमीन अलआन वक़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन फ़ल्यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन ख़ल्फ़का आया व इन्न कसीरम मिनन नासि अन आयातिना लग़ाफ़िलून वलक़द बव्वअना बनी इस्राईल मबव्वअ सिद्क़िन व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात फमा इख्तलफ़ू हत्ता जाअहुमुल इल्मु इन्न रब्बका यक़दी बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून फ़इन कुन्त फ़ी शक्किन मिम्मा अनज़लना इलैका फ़स्अलिल लज़ीना यक़रऊनल किताब मिन क़ब्लिक लक़द जाअकल हक़्क़ु मिन रब्बिका फ़ला तकूनन्न मिनल मुमतरीन वला तकूनन्न मिनल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाहि फ़तकून मिनल ख़ासिरीन इन्नल लज़ीना हक़्क़त अलैहिम कलिमातु रब्बिका ला युमिनून वलौ जाअतहुम कुल्लु आयतिन हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम फलौला कानत क़र्यतुन आमनत फ़नफ़अहा ईमानुहा इल्ला क़ौम यूनुस लम्मा आमनू कशफ़ना अन्हुम अज़ाबल ख़िज़्यि फ़िल हयातिद दुनिया व मत्तअनाहुम इला हीन वलौ शाअ रब्बुका लआमन मन फ़िल अर्ज़ि कुल्लुहुम जमीअ अफ़अन्त तुक्रिहुन नास हत्ता यकूनू मुअ्मिनीन वमा कान लिनफ़्सिन अन तु'मिन इल्ला बिइज़्निल्लाहि व यजअलुर रिज्सा अलल लज़ीना ला यअक़िलून क़ुल इंज़ुरू माज़ा फ़िस समावाति वल अर्ज़ वमा तुग़निल आयातु वन नुज़ुरु अन क़ौमिन ला युमिनून फ़हल यंतज़िरून इल्ला मिस्ल अय्यामिल लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्लिहिम क़ुल फ़ंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन सुम्मा नुनज्जी रुसुलना वल्लज़ीना आमनू कज़ालिका हक़्क़न अलैना नुनजिल मुअ्मिनीन क़ुल या अय्युहन नासु इन कुन्तुम फ़ी शक्किन मिन दीनी फ़ला अअबुदु लज़ीना तअबुदून मिन दूनिल्लाहि वलाकिन अअबुदुल्लाह अल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम व उमिरतु अन अकून मिनल मुअ्मिनीन व अन अक़िम वजहक लिद्दीनि हनीफ़ा वला तकूनन्न मिनल मुश्रिकीन वला तदअ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़अुक वला यضुर्रुक फ़इन फ़अल्त फ़इन्नक इज़म मिनज़ ज़ालिमीन वइन यमसस्क अल्लाहु बिदुर्रिन फ़ला काशिफ़ लहु इल्ला हु वइन युरिदक बिख़ैरिन फ़ला राद्द लिफ़ज़लिहि युसीबु बिहि मन यशाअु मिन इबादिहि व हुवल गफ़ूरुर रहीम क़ुल या अय्युहन नासु क़द जाअकुमुल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम फ़मन इह्तदा फ़इन्नमा यह्तदी लिनफ़्सिहि वमन ضل फ़इन्नमा यضिल्लु अलैहा वमा अना अलैकुम बिवकील वत्तबि' मा यूहा इलैका वस्बिर हत्ता यहकुम अल्लाहु व हुवा खैरुल हाकिमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुन व बशीर व अन इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिउकुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मा व यु'ति कुल्ला ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़लहु व इन तवल्लौ फ़इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर इलल्लाहि मर्जिउकुम व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अला इन्नहुम यस्नून सुदूरहुम लियस्तख़्फ़ू मिन अलाहीन यस्तग़शौन सियाबहुम यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम।